Referee pause! Tayo tayo dito, laban na. You know? Grabe pare, ba napanood ko na to par? Cobra Shopee, tsaka ano, No Limit Anger eh oh. You know, alam ko to. Uy, good! Good yan! Good! Up, up, up! Talo si No Limit Anger eh. Takas talaga ng ano, Cobra Shopee. Tagal na setup nyo ah. Setup lang tagal ah. Bebeng! Ay si Bebeng. Good! Good! Good Cobra! Cobra, oh, bababa! Di bila ka kita Noy! Kaping lang. Nakaharap si Harry Potter. Up! Harry Potter na. Grabe naman si Cobra. Cobra Shopee. Wala si Cobra Lazada? Up! One! Harry Potter. Pullers na pala si Harry Potter. Lakas talaga pare, gagi. Kami na. Ako nga. Hihinaan nyo. Ako nga. Pila kayo. Pilaan nyo ako. Harry Potter ang kulit to. Grabe talaga. Si Cobra, hilig talaga nakaubad ni Cobra. Sarap pa. Haba. Taba. Sarap pa. 150 yan ah. Sino pa? Ano yung cellphone? Ikaw, kailangan ka rin. Sino ito? Sino to? Lagin na. Kailangan niya, ayun na. Dennis yan, si Dennis. Dennis Rodman. Dennis Rodman. Justin Bieber. Android. Dito lang Android. Dami oh. Oh, kamay. Nanonood. Kamay. Ayan, bibilaan. Ang dami oh. Bilaan natin. Ay, Norish. Huwag ka na umuwi ng Pilipinas. Hindi mo kaya tanungin ka itong karami ah. Mahina ba yan? Game! Oh, next! Next na kapit! Palit agad! Next! Wala na? Bilaan nyo! Next, uy! Yoli naman next yan. Next! Tangin, ang sarap na ito. Cobra Shopee. Oy! Shopee. na! Cobra! Tukart na oh! Onis! Check out mo na! Di kaya ni Genesis to, kahit professional amateur yun. Di kaya ni Genesis Di to. talaga, di kaya yan. Harry Potter! Harry Potter! Wow! Harry Roque! Kiss move! Bababa! Good! Di mo ayun! Oh, next! I know! Ito, nakikita ko ito eh. Sikat muna. Shakers muna yan. Mga bad trip eh. Mga bad trip. Pinatrip yung kalaman. Eh, Shoutout naman dyan mga pre! next ulit, uy! Gusto mapagod to. Pulso? Baka minto pulso niyan. Big boy. Si Big Boy. Yun. Big Boy. Ayan na. Pinagan. Ayan na. Nagan. Wala na agad dyan. Next. Big boy. Ayan, Big Boy. Grabe pa na si Big Boy, mapa Big yung Boy. buhok. Nagilonger si Big Kapatid ni Big Boy to. Yun, parang nakikita ko to. Parang nakita ko na to ah. No. Oh. Yari ka na. Oh, check out. Yung mga tinapos niya. Wala na? Shoutout. Wala akong mas shoutout. Di naman galit. Oh, di naman. Di naman. Next. Baka na bad trip ka pre. Hindi, okay lang ako pre. Uwi na ako. Hindi na. Paano masabi mo? Baka nagalit kayo. Di ba okay lang po? Okay lang.